dalawang mag-asawa. Kasama ni Kuya Omar. Ito yung dalawang magsyota. Oo. Ulitin ko, 9,000 isa. Binaba ko ba nga eh? Ay, binaba mo na. Ano ginawa mo? Ano na lang, 7,000 na lang. Ay, 7,000 na lang, oh. Yan, pagka dalawa, pater, 10,000 na lang. 10,000 na lang, oh. Murang-mura na yan. Grabe. Oh, ganda-ganda eh. Grabe. Ito 10. 10K na lang. Oh. Ilan? 10K na lang? 13K na lang magpares, oh. Ganda, oh. I-link ko na lang yung Facebook account ni Kuya Omar dito. Yung Facebook account ko, Cafe de Barako. Capo de Barako. Tapos yung number 0977 ba? Parang 050 sa Dubai eh. 0977-652-1031. Okay. Beses na lang yung si Sir Omar o kaya tawagan nyo lang sa phone number niya. Okay. Salamat Kuya Omar. Salamat.